Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous apprendre à ouvrir une boîte mail sur Gmail. أهلا وسهلا بكم. مسرورة أنا بلقائكم في هذا الموعد الجديد الذي من خلاله سوف أعلمكم كيف تفتحون بريد إلكتروني على Gmail. Donc, comme vous voyez ici, nous avons l'interface de mon bureau, le bureau de mon ordinateur. كما ترون هنا لدينا المساحة المخصصة لمكتب الكمبيوتر لدي. من أجل الدخول إلى الإنترنت سوف أستعمل متصفح إنترنت. لدي الخيار بين مايكروسوفت إدج أو جوجل كروم. أنا أفضل استخدام جوجل كروم. Donc, comme vous voyez, comme je vous ai dit, nous sommes dans le bureau de mon ordinateur et j'ai le choix d'utiliser un des deux navigateurs web, Microsoft Edge ou Google Chrome. Quand je dis navigateur web, باللغة العربية هو متصفح الإنترنت. أنا أفضل, donc je préfère utiliser Google Chrome. Donc, je clique deux fois. نقر مرتين فأفتح الصفحة. Donc la page web elle s'est ouverte. لما تفتحون صفحة الإنترنت يجب أن تلاحظون يعني تولفوا لسانكم أنكم تلاحظوا كل الأشياء المتواجدة في الصفحة. هنا في الوسط لدينا محرك البحث, le moteur de recherche. Donc si j'écris ici des choses, je vais pouvoir faire des recherches. إذا أنا كتبت أشياء في محرك البحث سوف يعطيني جوجل عدة عناوين التي يمكن أن أجد فيها إجابات عن الأسئلة تاعي. أنا اليوم مهتمة بجيميل. Donc أول شيء سوف أبحث عن كلمة جيميل في هذه الصفحة. Donc je cherche le mot Gmail sur cette page, je le vois, il est ici. D'accord? Donc si je clique sur Gmail, je vais accéder à cette page-là qui va me permettre de me connecter à ma boîte Gmail si j'en ai déjà une ou à en créer une si je n'en ai pas. Donc لما نقرت دخلت إلى هذه الصفحة التي تمكنني إما من فتح بريد إلكتروني أو الدخول إلى بريد إلكتروني جيميل إذا كان لدي واحد. سوف أعود إلى الوراء باستخدام هذا السهم. فوالا. لما أعود إلى الوراء إذا مثلا أنتم استعملتم متصفح إنترنت آخر يعني ليس جوجل كروم, فمن الممكن أنكم لما تفتحون الصفحة لن يكون لديكم هذه الكلمة, كلمة جيميل, يعني إمكانية الدخول إلى جيميل مباشرة. Il est possible que lorsque vous utilisez un autre navigateur web que Google Chrome, vous n'ayez pas la possibilité de vous connecter directement à Gmail comme pour Google Chrome. À ce moment-là, في هذه الحالة, vous n'avez qu'à écrire gmail.com, vous cliquez sur Entrée et à ce moment-là, on se retrouve dans la page qu'on a visité précédemment. Donc لما نكتب gmail.com وننقر على الدخول نجد أنفسنا في الصفحة التي نبحث عنها. Je regarde ma page, je remarque ici il y a le mot pour les entreprises. Pour les entreprises معناه les entreprises هي المؤسسات. d'accord. هذا لا يهمنا, هذا الإنسان اللي عنده مؤسسة يمكن أنه يخلق بريد إلكتروني بالنقر على هذه الكلمات. هنا لدينا connexion ولدينا créer un compte. connexion معناها donc connexion معناها اتصال, ou créer un compte معناها فتح حساب. donc un compte c'est حساب, créer
لو كان نفسروها باللغة العربية معناها خلق، خلق حساب، ولكن نحن هنا ليس بصدد خلق وإنما بصدد فتح حساب. Donc, nous avons le choix entre la mention pour les entreprises, connexion, créer un compte. Moi, je n'ai pas de compte. أنا ليس لدي حساب. Donc, سوف أفتح حساب. يمكن أن أنقر هنا، وإذا رأينا لاحظنا سوف نجد نفس هذه الكلمات مكتوبة من جهة أخرى في نفس الصفحة. Donc, remarquez bien que créer un compte, cette petite phrase, elle est écrite ailleurs sur la page. Donc, remarquez bien, elle est là. Voilà. Donc, je peux cliquer ici et je peux cliquer ici. Peu importe. Je vais accéder à la même page. إذا أنا نقرت هون أو هون فنفس الشيء سوف أدخل لنفس الصفحة التي ستمكنني من فتح الحساب. Donc, créer un compte. Voilà. Créez votre compte Google. فتح حسابك جوجل. Donc, accéder à Gmail. هنا لدينا prénom معناها الاسم. ينتظرون منا أن نحن نكتب الاسم. Donc, je vais écrire ابتسام. Et ici, c'est le nom. Le nom هو اللقب. Donc, Zawi. Voilà. Après, quand je clique ici, eux, directement, ils me proposent. Qu'est-ce qu'ils me proposent là? Ils me proposent Ibtissam Zawi. Ok, très bien. Il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, afin que je n'oublie pas cette adresse-là qu'ils ont choisie pour moi, sinon j'ai le choix aussi entre d'autres noms d'utilisateurs disponibles. Donc, ils me disent ici, يقولون هنا أنه هنالك أسماء مستخدم أخرى يمكن أنني أستعملها. أظن أنني سوف أخذ ابتسام زاوي 9. Voilà, أحسن. Donc, vous voyez, ابتسام زاوي 9 هو أسهل من الأول. خلاص عنوان البريد تاعي سوف يكون ابتسام زاوي 9. هذا ال هنا الذي ترونه هنا يدعى @gmail.com. Remarquez bien, l'adresse mail, elle est toujours en minuscule. Quand je dis en minuscule, معناه أن الحروف تكون صغيرة. عمركم ما تلقاو أدرس يعني بريد إلكتروني بحروف ماجيسكول، دائما بالمينوسكول. Donc ibtisamzawi9@gmail.com. الآن يجب أن أختار un mot de passe. Un mot de passe هي كلمة السر. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Eux, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Utiliser au moins 8 caractères avec des lettres, des chiffres et des symboles. Alors, quand ils disent utiliser au moins 8 caractères, ça veut dire que على الأقل يجب أن تستعمل 8 أشياء. يعني في كلمة السر تاعك تكون متكونة من 8 أشياء. هذه الأشياء هي مكونة من حروف، أرقام، ودي سيمبول، رموز مثلا علامة تعجب أو نقطة، أو هذا الأغوباز هو أيضا رمز. Alors, moi, je vais mettre afficher le mot de passe. Afficher le mot de passe, ça معناه لما نكتبو هنا le mot de passe تاعي أنا ينجم نشوفو. afficher معناه أظهر كلمة السر. Donc, je clique ici. Voilà. Et donc, lorsque je vais essayer d'écrire mon mot de passe, vous allez voir, vous allez pouvoir le voir. Donc, je vais mettre par exemple, alors, كلمة السر, par contre, نقدر نستعملو فيها les majuscules. Hein. Donc, je vais mettre par exemple G, Google, arrobase, 2022. Je vais voir s'il va l'accepter. سوف نرى إذا جوجل سوف يتقبل كلمة السر هذه أو لا. يمكن أننا نعرف إذا تقبلها لما ننقر في confirmer. confirmer معناها
أكد كلمة السر، يعني هذه كلمة السر je vais devoir la réécrire، يجب أن أكتبها مرة ثانية حتى نتحقق بأنني لم أخطئ. أعود إلى كلمة السر، دونك اخترت أول حرف كبير جي، أبخي حروف صغيرة جوجل، اخترت رمز أروباز وأرقام 2022. لو أنا أعد الأشياء المكونات تاع المود باس تاعي فعددها سوف يتجاوز 8 أشياء. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. لدي j'ai 10 caractères au lieu de 8 caractères. donc لدي 10 أشياء بدلا من 8 وهذا شيء مرضي. Très bien, donc je vais écrire à nouveau Google @2022. Voilà, et je vais mettre suivant. Donc il ne faut pas que j'oublie. Quand vous créez votre compte Google, لما تفتحون حسابكم جوجل حتى ما تنساوش الادريس تاعكم وما تنساوش كلمة السر. أنا مثلا هنا qu'est-ce que je vais faire alors Ibtissam Zawi 9. Bon, ça va être facile pour moi, mais pour vous, vous allez prendre un papier et écrire تأخذون ورقة وتكتبون فيها العنوان اللي اختاريتوه وكلمة السر. Donc je vais mettre maintenant suivant. Suivant معناها التالي. Voilà. Très bien. في هذه الصفحة التالية جوجل يقول لي مرحبا bienvenue sur Google. وكما ترون هنا العنوان تاع البريد الإلكتروني تاعي ابتسام زاوي 9@gmail.com. يطلبون مني numéro de téléphone. alors numéro de téléphone وبين قوسين يكتبون facultatif. facultatif معناها غير مفروض، يعني ماشي مفروض عليكم تعطيو رقم الهاتف تاعكم. لكن ما هو المغزى من طلبهم للنيميرو دو تليفون؟ رقم الهاتف يساعدكم إذا مثلا نسيتوا كلمة السر تاع البريد الإلكتروني تاعكم وحاولتوا أنكم تسترجعوها، تقولوا لجوجل احنا نسينا كلمة السر. هو لما تكونوا عطيتوا له رقم الهاتف تاعكم يبعث لكم رسالة SMS على الهاتف تاعكم تساعدكم أنكم تغيروا كلمة السر من جديد. الإنسان اللي ما عندوش هاتف عنده إمكانية أنه يعطي بريد إلكتروني آخر، يكون عنده مانيش عارفة نتاعو، يكون عنده بريد إلكتروني ثاني أو تاع إنسان يعرفه ثقة، وهذا البريد الإلكتروني هو أيضا يستعمل لاسترجاع كلمة السر إذا الإنسان نساها، وهذا أيضا غير مفروض، يعني ليس مفروض عليكم. الآن يطلبون منكم votre date de naissance، تاريخ ميلادك. donc je vais mettre par exemple le 8 mars 1970. après يطلبون منكم le genre. le genre معناها هل أنت امرأة رجل. alors il vous donne femme امرأة، homme رجل، non précisé يعني غير ما يعني لا نعلم. personnalisé يعني الإنسان يقدر أنا je n'ai jamais utilisé personnalisé, on va voir ce que ça va nous donner personnalisé. alors indiquez votre genre. et ben là personnalisé ça veut dire أنت تختار ماذا أنت، إذا كنت رجل امرأة أو شيء آخر. أوكي أنا امرأة donc je vais choisir femme. voilà. Et après, ils vous disent pourquoi nous vous demandons ces informations. لماذا نطلب منكم هذه المعلومات؟
لما تشوفوا الكتابة هكذا بالأزرق فهذا يعني أنكم تستطيعون أن تنقلون عليها وسوف يعطونكم أجوبة. إذا أنا ناقرت يفتح لي صفحة أخرى وفيها الجواب على هذا السؤال. احنا نخليو هذا الجواب الآن لا يهمنا. سوف أذهب إلى suivant التالي. Et ici, ils vous disent, choisissez vos paramètres de personnalisation. اختار معايير التشخيص تاعكم، يعني كيفاش تحبوا تكون البريد الإلكتروني تاعكم. Alors, personnalisation express أو personnalisation manuelle. Personnalisation express يعني تشخيص سريع في une étape، يعني مرحلة واحدة. أو personnalisation manuelle يعني أنا نختار كل المعايير تاع البريد الإلكتروني تاعي، وهذا يتطلب المرور ب5 مراحل. أنا je préfère personnalisation express، donc je clique ici et après suivant التالي. Ici, confirmer les paramètres de personnalisation et les cookies. Alors, les cookies هي en fait هي أشياء يستعملها الإنترنت، يعني مثل جواسيس تتبعكم باش يعرفوا ما هي الأشياء اللي تهمكم في حياتكم، وباش يبعثوا لكم مثلا إشعار مطابق للأشياء اللي نتوما تحبوها. Anna, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas lire tout ça. On n'a pas le temps de lire tout ça. Et de toute façon, si on ne clique pas oui, ça va être toute une histoire après pour pouvoir ouvrir sa boîte mail. Donc, أنا لن أقرأ كل هذه الأشياء، يعني لا يهمني. Je vais mettre confirmé، معناها أنا أقبل الشروط. Voilà. Très bien. Après, règles de confidentialité et conditions d'utilisation. Alors, les règles de confidentialité معناها قوانين السرية وقوانين الاستعمال. هنا أيضا قوانين استعمال جيميل. Je vais dire j'accepte. أقبل. Voilà. Et là, il est en train de me créer ma boîte Gmail. Et voilà, ma boîte Gmail, elle est bien créée. Je vais fermer cette page. Donc ici, ce que vous voyez là, j'ai nouveau message. إذا أنا أردت أن أكتب رسالة لشخص ما أستعمل هذا هنا. boîte de réception هي علبة العلبة التي تستقبل البريد الذي يبعثونه إلي. ici message envoyé، إذا أنا بعثت بريد وأردت أن أرى تاريخ البعث أجده في message envoyé، البريد المبعوث. brouillon، إذا أنا ابتدأت كتابة مثلا، سوف أبتدئ كتابة بريد إلكتروني bonjour، mais ليس لدي الوقت حتى أكمله. إذا أنا أغلقت النافذة هنا سوف أرى أن هذا رقم 1 خرج هنا. أذهب إلى brouillon، brouillon هي المسودة، وأجد مسودتي dans brouillon. Voilà, quand je clique, vous voyez bonjour, et je peux continuer l'écriture de mon mail. Voilà. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Donc, essayez d'ouvrir une boîte mail de votre côté. Dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre à écrire un mail, à l'envoyer. Je vais vous apprendre aussi à attacher des documents à vos mails et à les envoyer aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous رépondre. إذا كانت لديكم تعليقات خليوها لي
في الملاحظات أسفل الفيديو. الفيديو القادم سوف أعلمكم كيف تكتبون إيميل، كيف تبعثونه، وكيف تلصقون ملفات مع الإيميل. داكوغ. دونك إلى غاية هذا الموعد أتمنى لكم كل الخير. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bien du monde et je vous dis à la prochaine. Au revoir.